فاتح لحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين، ثم على أرواح جميع من أنفق أموالهم لهذا المجلس ولبناية المعهد ولمن ساعد فيه، مع أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة، وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة ويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر الرحمن بالغيب والبشر مفرد والدين الكريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذلك وقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل يسبح النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر للناس يتوجد واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا سيئة ولقيتهم جميع لدينا فاليوم لا تظلم نفس ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا صنعنا بشغل فاكهون هم وزادوا بذلال على الأرائك متكئون لهم فيها آية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهلكم يا بني آدم لا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وذللناها منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشعرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة
فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udinuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa ahwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa di'aini wa dibaghi wa min syarri kulli syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wa salama wa rahmatna bit taqwa wal istiqamah wa idna wa iyyahum min mujibati nadamati yaumal qiyamah innaka sami'ud du'a. Allahumma fir lana wa walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahbana bika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamala mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabi rahmatil wajibat alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya ولأصحابه ومجد عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم لأرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحمزة والعباس وسيدنا الحسن والحسين والعشرة المبشرين بالجنة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم لأرواح سيدتنا فاطمة الزهراء البتول بنت سيد المرسلين وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا، ثم لأرواح سيدنا علي زين العابدين وابن سيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الوريد وسيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى وسيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه سيدنا عبيد الله وسيدنا علي ومحمد وعلي ومحمد صاحب مربد، ثم لأرواح سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأمه الشريف سيدنا علوي وأصولهم وفروعهم، ثم لأرواح سيدنا علوي ابن الفقيه وعلوي وعلي ومحمد مولى الدولة، ثم لأرواح سيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف وابنه سيدنا عمر المحضر وسيدنا أبي بكر السكران وإخوانهم وأصولهم وفروعهم، ثم لأرواح قطب الملا وسلطان الوجود سيدنا
سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر وأولاده أبي بكر وعلوي وشيخ وحسين وجميع سلسلة العيدروسية ثم على روح فخر الوجود سيدنا ومولانا الشيخ أبي بكر بن سالم وذريته وأخيه الحبيب عقيل بن سالم ثم سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى الشعب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوفري مولى العرشة ثم على قطب الأنفاس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله بارس وسيدنا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سعيد بن عيسى العمودي وسيدنا يوسف بن عابد الحسني وابن الحبيب عمر وأصولهم وفروئهم ثم على قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب محمد بن زين بن سميت والحبيب عمر بن عبد الرحمن الباد ثم الحبيب حسن بن صالح البحر الجوفري والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي وبن الحبيب علوي ثم أرواح أهل زنبال وأقدار وبشار والفريد والمعلى والبقي وشبيكة وأصولهم وفروئهم ثم إلى أرواح مشايخ هذه البلدة سيدنا مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشيخ محمد زيني بن عبد الغني سبنبل والحبيب أحمد رحمة الله مولى أنبل وابنه الشيخ إبراهيم صاحب توبا وإخوانه ثم أورين صالح صاحب تسعة قبور ومولانا مالك إبراهيم ومولانا إسحاق ومولانا محمد عين اليقين صاحب جيري ومولانا بنكل ومولانا كابسان ومولانا مغربي صاحب ساساك وأصولهم وفروئهم ثم أورين الحبيب حسين بن أبي بكر على عدروس مولى الوربدان جاكرتا والحبيب الشيخ بن أحمد بافقي وأخي الحبيب محمد ثم أورين الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وأولاده ثم أورين الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحجاج وأخي الحبيب علوي وأصولهم وفروئهم ثم أورين الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وابن الحبيب علي وابن الحبيب علي وإخوانه والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي وأولاده عبد الرحمن ومحمد والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه بن يحيى والحبيب علي بن محمد الصافي ثم الحبيب محمد بن عيدروس الهبشي وأولاده والحبيب محمد بن أحمد المهضار وأولاده والحبيب علوي بن محمد هاشم السقاف والحبيب الكتب أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف وأولاده ثم الحبيب عبد القادر بن علي السقاف صاحب توبا والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب جعفر بن شيخان السقاف وأولاده ثم الحبيب محمد بن حسين علي داروس وأخي الحبيب محمد المستر وإخوانه والحبيب حسين بن محمد بن حسين علي داروس ثم الحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب أحمد بن علي بالفقي والحبيب محمد بن حسين بعبد والحبيب سالم بن عقيل والحبيب محمد بن أبي بكر السقاف والحبيب أحمد بن حسن بن سميت والحبيب أحمد بن غالب الحامد والحبيب عبد القادر بن هادي السقاف وإخواني الحبيب أحمد والحبيب محمد ثم أولي سيد الوالد أبويا السيد محمد بن علوي المالكي وسيد الوالد أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهر وسيدنا الإمام الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروئهم ومن انتسب إليهم أجمعين وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع سندنا إليهم ثم روح منشئ البرد أبي عبد الله محمد البوصيري وأصوله وفروئه أن الله الكريم يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويولي درجاتهم في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن الله الكريم يغفر ذنوبنا ويؤتي كلا منا سؤله ومأموله على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع آمالنا ويشفي جميع مرضانا كما شفى لصاحب البردة ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا برهم ويحفظ من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب صل على من حل بالحرم محمد المصطفى وخص بالكرم يا من تذكر جيران به سلام ماذا تدم عن جرم مقتل بدم أمهب دينهم دقائق كلمة وأمضى المفرد المين العظم فما لعينك إن كنت قبامة وما لقلبك إن كنت سفيك يا إيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا يسر سبحان الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترد عن على طلال ولا ريقة لذكر البني والعلم فكما تنكر ربا بعدما شهد به عليك عقل الدمع والسلم وأسفت والفرقة عدوته وظل مثل البهار على خدك والعلم نعم سراك فمن الربار وقد والحب يعترض الذي بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لئيمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولا صبت لا ترمي عدك حالي لسخي بمستقيم عن وشاط ولدي بمنحزم مع قلبي نسلك الذي أسمعه إن المحب عن العذل بصمم انتهى منازل الشكك على الشيخ أبعد بسمعة التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أهدي بالسوء والتعاظ من جرها بنذير الشر والهرم ولا أعد من الفعل جميل كرضيف الألم برأس جرنا تشمل كل أعلم أني ما أؤخره كتتصير بدل منه كتميما للراك جماع من غايتها كما يراد جماع الخير باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترى بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النعيم والنفس كاتب للدم غشاك على بالرداء وإن تكتبه يا يختم فاصرف هواها وحجر أن توليه إن الهوى متولى يسمي أو يعصم وراعيها يا في الأعمال زائمة وإن يستهلك المرعى فلا تقسم كالحسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سمت بالجسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد سائس من جوع ومن شبع فربما مسد شر من التهم واستفرغ تمام من عين قديم تلات من المحارم وزرع يد الندم وخالف نفس والشيطان ورأسه موائد وما محلك نسفا التهم ولدتك منهما خصما ولا حكما فأنت تألف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد أسأت به نفسا لذي عقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أملك خير لك ما تمرت به واستقمت فما قول لك استقم ولا تزال قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى قدر ولم أصوم ظلم سنة منع الظلام إلا اشتكت قدمه ضرم ورم وشتم شباب ما شاء وطوى تحت الحجارة كسرت مدركة الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو
بل الشمس من ذهب عن نفسه فهاي ما شمم وبدا يده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على الحسام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولا تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير إذا لا أحد أضر به قليلا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول متحمد إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس القرب من البر ورشف من القيم ووقفون لديه عند حبيب من نقطة العلم ومن شغلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فهو الذي تمنه وصورته وسقى الصباح حبيبا بارئ منزه عن شريك المحاسن فجهر الحسن به غير منقسم دعاد نصر بنبيهم وكن بما شئت من هديه وتكيم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى فضله ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه النطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت كبره آيته إلى من اسمه حين يدعى لسان الإمام لم ينتهن بما تعين به إذن علينا فلم نكتب ولا نهم عين الورى فهو معناه فليس يغلب والجود منه غير منفعل كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قام النيام تسل عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل ذلك ترس الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به فإنه شمس فضل هم كواكب يظهرن أنوار للناس في العلم أكرم بخلق نبي سنه بالحسن مشتمل بالبشر منتزم كزانب الأرب والمغرب شرف والمغرب كرم والتهرب إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم كأنه وقد في جلالته في عسكره إن تقوى وفي حشمك أنما اللؤلؤ في صدد من معدن منطق منه ومقتسم العقب يعدل ضربا ضمعا وهو بالغ تشرك منه وملتزم أبدا نائل بعنصره يدب مبتدأ منه ومقتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تبارس فيه الفرس أنهم قد أخبروا بحلول البرس والحكم وبدله والنصر وهو منصدق كشمس أصحاب كسر ومنتقم والنار خافضة الأنفس من حسن عليه والنار سهل العلم من شجن وساسا وتأردت بحيرتها وتواربها بالغيره أظن كالنبي الكريم
يظهر من معنى ومن كلم عم وسام فاعلا لدى شعائر لم تسمع وبارقة الإذلال لم تشم من بعد ما فرق ومكائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عين بالغفل من شعوب مقدة وطمع في العد من صنم حتى غدا ذلك الرهيب والهزيم من الشياطين يقول إكرام الهزيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه حرما أبراد أشهر بحسب الرهير من أبدأ بعد تسليم المباني من أبدأ المسابح من أشواء مكاكم جعل لدعوته الأشهر ساجدة تمشي إليه على سكن بلا قدم كأنما ستر سفر لما كتب القرآن بديعة باللقم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مثل الغمامة أن سار سائرة أقسمت بالقمر والشمس إن له بقبيل اسمة نبوة القسم وما حوى البر من خير ومن كرم وكل ذوق بنا مانعا معمي فسد في الغر والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالظالم كارمي ذكر الحمام وذكر العنكبوت على غير البرية لم تسد ولم تهمي وقاية الله أغنت عن مضاعفته من الدروع وعن علم من العتم أسامني الدهر دائما واستجرت به إلا ونبت ومنه لم يضم ولم لست من الدارين من يدي إلا سلمت الندى من خير لا مسلم تنكر الوحي من رؤياه إن له والمن جنبت الحياة لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوتي وليس ينكر فيه حال مظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وهي بمبتسمين ولا نبي ولا غيب بمتهم وكما ناصفا باللمس راحته وأطلق دربه بقوة الأمم وهي بالسند الشهباء دعوته حتى حدث بعصر الأمم بعارض الجناهر كالبطاح بها سيفا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني ووصفي يا
العالمين في موكب منتظر صاحب العالمين مولاي وظل أذل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تنال شعوى بمستبدين من الدنيا ولا مرضى لمستبدين فما تقل من بضالته قدرين عن العيان وسيرها بما تتميم ما كل تخار غير مشركين وجدت كل مقام غير مزدحمين وجل بقدرنا مرتبين ومزعج رقما وليك بالنعمين مولاك صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا معشر المسلمين لنا من العناية وقد داعنا لطاعته بأكرم مسلكون أكرم الأمم وعطلب العيدان بل بعظته كتبت أكبرت من الغنم مازال يلقاهم في كل معترك حتى لقوا بالقنا لحنا وضعي مولاي صل وسلم دائما ابدا حبيبك خير الخلق كلهم وادوا الفرار فكانوا يبيتون به اشهد النعم حكمة الرقم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها تكون الليالي أشهر الغرب كأنما الدين ضيفا هل ساحته بكل قومه لا عميد قرب يجر بحر خبيث فوق سبيحة يرمي بموج من الأبطال ملتقب من كل مكذب لله محتسب يسلب مستصل يلقي مصطلب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اتولد ملة الاسلام وهي به من بعد غربتها صورة الرحيم مقولة ابدا منهم بخير اب وخير مالك فلا ليت ولا الدائم وجبل فسل عنهم مسلمه ماذا راى منهم في كل مصطلح وسل حنينا وسل بدرا وسل احدا وسل حتى له غدا بين الوغم المسطر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل اسود من الامام مولاي صل وسلم دائما ابدا الخلق كلهم والكذبين بسور الخد ما تركت أكرمهم حديث من كلام عجيب شف السلاح لهم سمة تميزهم والغد يمتاز بالسمع عن السلام إليك رياح النصر نشوهم فتساد
الحزن لا من شدة القدم ترى طلب العدا من باسهم فرقا فقد تفرق بين البهي والرهب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه أسد بعجمها باجمه ولن ترى من ولي غير متصل به ولا من عدو غير منقسم أهل أمته برد ملته كالليث حل مع الأشبه بأجمه كم جدلت كلمات الله من جدل به وكم خصم البرهان من خصمه كفاك بالعلم في أمه معجزة في الجاهلية والكاذب في الوطن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق خدمته بمديه أستقبل به جنوب عمق النبى بالشعر والخدم كل ليل ما أشاكب أنني بما هدي من النعم بعد غير الصبا في الحالتين وما حسد إلا على الأحزان والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشترك بنبي الدنيا ولا تصبي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبق اجلا منه بعقله يا بالله قرن في بلع وفي سلم إبعاد ذنبا فما عهدي بمن فاقدين من النبي ولا حبل بمنصارم فإن لي ذمة منه بتسميته محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في ماضي صاحبا بيدي فكلا وإلا فقل يا ولد القدم حاشا أن يعرنا قديمك بنا أو يهدي الدار منه غير مغترم
كلمات إن الحياة ينبت الأزهار بالحكم ولم ترد ذهبا دنيا التي كذا طغت يا زهير بما أثنى على حرمي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إحدى حلول الحادث الحامد يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إحدى حلول الحادث الحامد يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إحدى حلول الحادث العامد مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولن يضيق رسول الله جاءك به الكريم تجلى بما تقضي فإن من جودك دنيا ودرتها ومن قلوبك علم الله والقلم يا نفس لا تقتدي من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقصفها تأتي على حسب العصيان بالإثم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تقه الأهوال ينهدني وانزل لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومقصد بما ونهت عجبات الباهر عصبا وأقرب العسحات العيس بالنظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم قالوا التقى والتقى والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لكل المسلمين بما يطلع في المسجد الأقصى في الحرم بجاه ما بيته في طيبة حرما وإذنه قاسم من أعظم القسم وهذه وردات المختار قد ختمت والحمد لله بمدح وفي ختم أبياتها قرآن بنمام أجنبرج بها كربانا يا واسع الكرم أبياتها قد عادت بنا من أجنبرج بها كربانا يا واسع الكرم أبياتها قد عادت بنا من أجنبرج بها كربانا يا الكرم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك يا ربي واختم لقارئها وجامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما توليت من الأذى ومن دينه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهنا نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا
لنا في الغيب محزونا مسعودا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف أملاكنا ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالهادين وصلنا ونودنا وقل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع أصحاب جمعا توسلنا وكل النافعين وبالعلماء بأمر الله دعاء وقف الأولياء والصالحين أخص به الإمام فحقا وجه أمير تاج العارفين فقاكر قد تمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العبر الصفات بأجلا عن القلب زلال الصادقين أبي في الدين محيي الدين حقا أو تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين زادا عزيز الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بكفران يعم الهاجرين ولطف شامل ودوام ذكر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحق الله لا يقدر علينا وذكر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونحفظ بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إياك نعبد ونستعين آمين Amin amin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaykum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajmain. Walhamdulillahi rabbil
rabbil alamin hamdan zakirin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida nahmaduka ala jami'i amika ma'alimna minha wa ma lam na'lam wa ala kulli hal Allahumma ya muhawwilal hal hawil halana ila ahsani hal Allahumma ya muhawwilal hal hawil halana ila ahsani hal Allahumma ya muhawwilal hal hawil halana ila ahsani hal wa najjina min a'mali ahli dhalal wa fi'lil juhal Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa asya'i wa ahzabi wa itrati wa ahli baiti ajma'in Allahumma ij'al thawaba dzalika fi sahbihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa qathul maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad Allahumma syurna wal hadirina fi zumrati wa amitna ala sunnati wastaqilna li ta'ati wa awridna hawda wa sunami yadi syarifah syarbatan hani'atan mari'atan la najma'u badaha abada ya rabbal alamin Summa fi sahifil hadin al-muhtadin wa rasyidin al-mursyidin Dabil qadir ali wal fahril jalli Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Wa fi sahifatil Zahra'il Batul Sayyidatina Fatimah binti Sayyidina Rasul Summa fi sahifil waladaiha syahidaini Abi Muhammadil Hasan Wa Abi Abdillahil Husain Wal ammaini syairani wa inda Allah wa inda nas Abi Amaratul Hamzah Wa Abil Fadlil Abbas Wal Ansari wal Muhajirin wajwajid tahirati ummahatil mu'minin wa jami'as sahabat wal qarabat wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal awliya wa syuhada wa sholihin khususan fi sahibi musihadil bughdah asy-syarifah sayyidi syarifuddin Muhammadinil Busiri summa fi sahibi awliya illahi ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil ghaibi min masyariqil ila magharibiha aina ma kanu aina mahallat awahum ya rabbal alamin Allahumma anfa'na bi barakatihim wa anfa'na min nafahatihim wa a'id alaina wa alal muslimina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa anfa'si mutahhirati fid din wa dunya wal akhirah thumma fi syaifina wa syaifil hadirin was sami'in wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina ajma'in Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di hadza tafarruqan ma'suma Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa la ma'suman wa ambabika matruda wa habillahumma bi fadlika ihsana li musiina wa muhsinina li alimina wa amilina wa muqdimina wa hablana jami'an bi manika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina syahadata alla ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadun Rasulullah wa amitna 'alaiha ghaira maftunin wala fatinin wala qanitin wala mughayyirin ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abduka wa nabiyika sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nasta'izuka min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyika sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Fakhroni bin Saleh bin Hamid Al-Khirid dan juga Fadilatul Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirid dan juga Fadilatul Sayyid Ari bin Juhansyah bin Uthman bin Amir bin Ja'far Al-Habsyi dan para habaib yang lain hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa matta'ana Allah bituli hayatihim syarifah ma'a kamalis sihha wal afiyah amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan segenap guru-guru agama, hadirin, hadirat, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Faqala Sayyidi wa Ustadhi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ila an qala syarhul amwal allati tajibu fiha zakah awalan an-na'am. Pembahasan kita pada malam hari ini masih berkaitan di dalam harta-harta yang wajib dizakati. Di antaranya harta yang wajib dizakati adalah an-na'am, binatang ternak. Maka beliau di sini menguraikan binatang ternak yang wajib dizakati, kata beliau adalah al-ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, kambing. Jadi yang nanti ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya di dalam binatang ternak itu ada 3 macam binatang ternak aja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Berarti kalau keluar daripada itu tidak ada kewajiban di dalam mengeluarkan zakatnya. Tatkala kita mungkin berternak ayam atau yang lain-lainnya, dari sisi ini tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Demikian ya. Ini ya setidaknya biar kita tahu lagi Bapak dan Ibu sekalian perihal kewajiban-kewajiban di dalam agama. Tidak etis juga kalau saya melangkahi pembahasan ini, kan demikian. Saya lanjut ya. Wa sumiyat na'aman likathrati ni'amillahi fiha. Dan binatang ternak yang 3 macam ini bahasa Arabnya na'am. Gitu ya, bahasa Arabnya na'am, jamaknya an'am. An'am, binatang-binatang ternak. Dinamakan na'am itu kenapa? Karena memang banyak anugerah Allah atau ni'am itu nikmat-nikmat Allah itu banyak di dalamnya. Sehingga ya itu dinamakan na'am, binatang ternak. Demikian ya, di situ banyaklah seseorang mendapatkan rezeki dari binatang ternaknya dan seterusnya, dan memang itu makanan-makanan yang nyaman dan seterusnya. Oleh karenanya, karena banyak anugerah Allah di dalamnya, di dalam binatang ternak ini akhirnya dinamakan na'am, binatang ternak. Teruntuk untuk 3 macam binatang ini. Kemudian kata beliau langsung saja, syurutu wujubi zakatin na'am, syarat-syarat wajibnya di dalam mengeluarkan zakat na'am, binatang ternak ini. Kata beliau setidaknya ada 4 syarat gitu ya. Yang pertama, bulughun nisab, harus mencapai nisabnya. Kalau tidak sampai nisabnya ya tentunya tidak ada kewajiban di dalam mengeluarkan zakatnya. Kata beliau, fala zakata fi ma dunan nisab, tentunya tidak dikeluarkan zakatnya kalau memang di bawah nisabnya, tidak sampai ukurannya, tidak sampai ketentuannya. Dan nanti insyaallah akan diuraikan oleh beliau perihal ya, nisabnya unta berapa aja, nisabnya sapi berapa aja, nisabnya kambing berapa aja, nanti akan diuraikan oleh beliau. Pokoknya kalau tidak sampai nisabnya tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, mudiyul hauli, berlalunya 1 tahun. Demikian ya. Jadi sudah mencapai 1 tahun.
Kata beliau, maksudnya mudiyul haul itu apa? Bi antam dia sanatun, sekiranya berlalu 1 tahun, kamilatun sempurna, alan nisab, berlalunya 1 tahun sempurna itu sesuai dengan nisabnya, sudah mencapai nisabnya sampai 1 tahun. Demikian ya, sampai 1 tahun. Ya kayak kita memiliki harta, kalau kita punya uang, harta, maka nanti harta ini akan dihitung 1 tahun dari kapan? Dari kita punya harta cukup nisabnya, sampai nisabnya. Demikian ya. Kalau kita punya harta seukuran atau senominal harga emas 84 gram, kita punya itu sampai 1 tahun, oh berarti sudah kategori 1 tahun. Ya kalau kita belum punya ya belum dihitung. Ini belum dihitung kita 1 tahun. Kapan kita punya harta 1 nisab? Gini, kalau harta itu berarti 84 graman kurang lebihnya. Ya kalau ini nanti ada ketentuannya. Kalau untuk binatang ternak ada ketentuannya. Pokoknya itu bertahan sampai 1 tahun. Setidaknya semacam ini. Ya kalau nanti di akhir tahunnya tidak sampai 1 nisab ya tidak wajib mengeluarkan zakat. Demikian ya, setidaknya semacam itu. Kemudian kata beliau, falau naqasan nisabu qabla mudhil hauli bi yawmin fala zakata. Kata beliau, di dalam zakat ternak tadi kan syaratnya sampai nisabnya, kemudian 1 tahun. Sekiranya berlalu 1 tahun sempurna dengan catatan nisabnya itu sampai 1 tahun. Kata beliau, falau naqasan nisabu, kalau seumpama nisabnya itu berkurang. Jadi maksudnya tidak sampai nisabnya. Qabla mudhil hauli, sebelum berlalunya 1 tahun. Tentunya 1 tahun ini adalah 1 tahun qamariyah ya, 1 tahun hijriyah. Jadi bilangannya bukan bilangan syamsiyah, hijriyah semuanya. Jadi intinya kalau sebelum 1 tahun gini, kalau mungkin dulu kita punya uang gini, tatkala sampai nisabnya itu anggap 20 Rabiul Tsani seumpamanya. Maka sebelum 20 Rabiul Tsani seumpamanya enggak adanya berkurang nisabnya untuk tahun depannya berkurang. Walaupun sehari, fala zakata, maka tidak ada kewajiban. Maksudnya kurang sehari. Tanggal 19 kok tidak punya uangnya, ludes uangnya, bisa jadi atau berkurang dan sebagainya, maka fala zakata, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sama seperti layaknya binatang ternak ini. Pokoknya harus sampai nisabnya 1 tahun, bertahan sampai 1 tahun. Kalau seumpama sebelum 1 tahun, sehari aja berkurang nisabnya, ini maksudnya tidak cukup syarat untuk mengeluarkan zakatnya, maka tidak ada kewajiban di dalam mengeluarkan zakatnya. Demikian ya. Karena memang jelas nanti di antara beberapa landasannya, walaisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Jadi tidak ada kewajiban di dalam satu harta untuk dikeluarkan zakatnya sampai berlalunya 1 tahun. Demikian ya. Kalau kurang sehari ya tidak wajib nantinya. Demikian ya. Ya bukan berarti ya kita main trik-trikan nih, seumpama kita punya harta, ini harta kita mungkin 200 juta gitu nih. Kemudian besok itu jatuh tempo, maksudnya jatuh 1 tahun besok. Akhirnya yang 200 juta ini ya kita kasihkan ke istri kita, seumpamanya main-main. Gini, ya sebetulnya kalau dikasihkan istri kita ya milik istri kita, maka besok hari itu bukan milik kita. Berarti besok hari itu kita tidak punya apa-apa, bisa jadi ya bahasanya. Ini maka di waktu itu besok hari kita tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Ini kalau main tipu-tipuan. Tapi tentunya Allah pandai. Kita main tipu-tipuan sama Allah ya kita yang kalah. Kita yang akan sengsara. Ini bisa jadi habis sekalian duit kita, bisa jadi semacam itu. Yang jelas semacam ini. Intinya harus sampai nisabnya dan 1 tahun. Demikian ini di dalam binatang ternak, begitu dengan harta. Kemudian yang ketiga, untuk binatang ternak ini syaratnya adalah antakuna saimatan. Binatang ternak tadi, Bapak dan Ibu sekalian, itu harus berupa binatang ternak yang saimah. Apa itu saimah? Bi antur afi kalain mubahin. Hendaknya sekiranya binatang ternak tadi itu dikembalakan di padang rumput yang mubah. Ini, jadi intinya kalau zaman dahulu Bapak dan sekalian biasanya kita cuma membawa binatang itu, kemudian kita lepas binatang tadi itu di lereng-lereng gunung gitu, yang tidak bertuan, yang tidak berbayar lah bahasa kita nih. Beda kalau berbayar, kita cari pakannya
dengan uang jaringannya. Intinya kita modal gitu. Itu nanti bisa jadi tidak wajib mengeluarkan zakatnya dalam binatang ternak kita, karena beda. Intinya binatang ternak itu bisa nanti wajib dikeluarkan zakatnya kalau kita selama 1 tahun itu kita mengembalakan itu dengan cuma-cuma. Intinya kita gembalakan itu, kita lepas gitu aja, dia cari makan di tempat-tempat yang mubah, di tempat-tempat yang tidak berbayar. Demikian ya bahasanya, milik umum. Demikian milik umum, dia cari sendiri. Beda kalau kita yang belikan makanannya nih, nah, itu nanti beda lagi. Yang jelas semacam intinya saimah terlebih dahulu. Intinya saimah. Mungkin kalau di tempat kita, kalau toh dia memelihara sapi, tapi biasanya sapinya itu pakannya beli, bisa jadi semacam kalau pakannya beli, ya bisa jadi tidak ada kewajiban di dalam zakatnya binatang ternaknya tadi. Demikian ya. Jadi intinya yang ketiga syaratnya harus saimatan, binatangnya itu harus saimah. Apa itu saimah? Dikembalakan di padang rumput atau di tempat gini, tempat yang mana tempat tadi itu mubah, tempat umum milik bersama. Ini tidak bayar. Kemudian kata beliau, fala zakata, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya idza alafaha al-malik, apabila si pemilik binatang tersebut alafaha, memberikan makan binatang ternaknya fi kalain, di dalam padang rumput atau di dalam tempat untuk pengembalaan, mamlukin, yang dimiliki seseorang atau kepemilikannya sendiri, intinya dengan modalnya dan sebagainya. Sekiranya muddadan, sekiranya satu waktu, bihaitsu law turikat, kalau sekiranya binatang ini dibiarkan begitu aja, minal alaf, daripada diberikan makanan atau rumput dan sebagainya, maka la tadarrarat dararan bayyinan, maka sekiranya binatang tadi itu akan mengalami cacat atau kurus, intinya mendapatkan sedikit membahayakan akan fisiknya kalau tidak diberi makan dalam waktu tertentu. Ini tidak berikan makan pada waktu tertentu. Qaddaraha ba'dhum, sebagian para ulama memperkirakan sekiranya waktu yang bisa merusak badannya si binatang tersebut berapa hari sih kira-kira, kalau tidak makan itu akan bahaya pada diri si binatang tersebut. Maka para ulama mengatakan perkiraan itu lebih daripada 2 hari, lebih daripada 2 hari. Jadi kalau ada binatang ini kalau tidak diberi makan selama 2 hari, maka 2 hari atau lebih ini biasanya akan bahaya, bisa jadi ya kurus, bisa jadi mati dan sebagainya gitu. Maka kata beliau, kalau seumpama binatang ini diternakkan di padang rumput yang mubah sepanjang tahunnya, enggak tahunya kita ini beri makan binatang tersebut dengan upah, dengan biaya kita lebih daripada 2 hari kita memberikan makannya, lebih dari 2 hari. Jadi sepanjang setahun, kecuali cuma beberapa hari lagi, beberapa hari itu karena mungkin tidak ada tanamannya di waktu itu, akhirnya kita perlu memberikan makan itu kita pakai biaya kita setidaknya 2 hari lebih, maka ujung-ujungnya fala zakata, tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya binatang tersebut. Intinya pokoknya binatang tadi itu selama 1 tahun itu dikembalakan di padang rumput yang mubah. Demikian ya. Kalau cuma sehari dikasih makanan dari kita yang memberikan, kalau sehari masih tidak masalah, masih ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sekiranya kalau dia tidak makan, dia bakalan bahaya dalam diri si binatang tersebut, ya setidaknya minimal itu 2 hari lebih. Demikian ya. Kalau semingguan dia dikasih makan sama pemiliknya, dikasih makan dengan biayanya, maka tidak ada kewajiban di dalam binatang ternak tersebut. Demikian ya. Ini syaratnya. Yang ketiga harus saimah. Demikian ini dikembalakan di peternakan umum milik bersama. Kemudian yang keempat syaratnya alla takuna amilatan, binatang tersebut bukanlah binatang yang amilah, digunakan untuk pekerjaan kita, atau tidak digunakan untuk amilah itu yang bekerja lagi, karena binatang tadi itu bukan binatang yang diperkerjakan. Demikian ya. Maksudnya apa Bapak sekalian? Bisa jadi diperkerjakan itu bisa jadi kalau binatang itu lirukub, untuk ditunggangi, ini sapi
kita untuk tunggangi kemana-mana, kita pakai sapi tersebut, ya sapinya itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian. Atau tahmil untuk memuat muatan seumpamanya, ya, bukan kita yang nunggangi untuk kita jadikan kendaraan kita kemana-mana, atau mungkin cuma kita buat muatan, karena mungkin untuk muatan kemana-mana akhirnya kita perlu binatang untuk mengangkutnya. Binatang tadi kita gunakan, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Atau bahkan untuk kita pergunakan untuk hirosah, gitu, untuk cocok tanam mungkin di sawah, maka sama, tidak wajib dikeluarkan zakatnya nantinya. Walaupun tanpa dipungut dengan biaya tetap tidak boleh, tetap tidak dikeluarkan zakatnya. Seperti layaknya binatang yang amilah yang dipekerjakan ini, maka binatang yang manduroh yang dinadarkan seumpama yang dinadarkan saya akan bernadar nanti binatang ini untuk itu, maka binatang itu tidak termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya. Atau mungkin binatang tadi yang digunakan untuk dia berudhiyah, saya mau berudhiyah tahun ini dengan binatang ini seumpamanya, maka binatang itu tidak termasuk yang keluarkan zakatnya nantinya. Yang jelas semacam intinya syaratnya bukan binatang yang diperkerjakan. Demikian ya. Masuk kategori diperkerjakan itu yang dinadarkan atau nanti yang dijadikan udhiyah dan sebagainya. Pokoknya nanti itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Memang betul-betul untuk dikembangbiakkan, memang bukan untuk dibuat tunggangan atau yang lainnya. Beda ya kalau kita beternak kan untuk memperbanyak, demikian ya, untuk agar kita itu ya tambah kaya lah semacam itu. Kalau demikian maka nanti wajib dikeluarkan zakatnya. Kama qala sahibu sofati zubat fi ibilin wa baqalin wa aghnam bi syarti haulin wa nisabin wasdiyam. Kemudian Bapak dan sekalian, saya lanjut di sini mengenai keterangan nisabnya binatang ternak di dalam mengeluarkan zakatnya. Yang pertama beliau menyebutkan nisabnya zakatnya ibil, unta. Nisabnya yang pertama sekalian adalah 5 nih. Kalau kita punya 5 unta bertahan sampai 1 tahun dengan syaratnya, maka nanti yang wajib dikeluarkannya itu adalah syatun, 1 ekor kambing. Jadi 1 ekor kambing yang setidaknya minimalnya ya jada'atu do'nun, jada'ah do'nin atau jada'atun do'nun lahasanatun, atau tadi kalau tadi binatangnya kalau tadi itu kambingnya itu berupa kambing kibas gitu ya, kambing domba biri-biri, maka nanti yang berumur 1 tahun. Demikian ya. Tapi kalau tadi ma'z itu kambingnya kambing kacang. Kalau kambing kacang setidaknya minimal umurnya 2 tahun. Umurnya 2. Jadi kalau kita punya 5 ekor unta, maka yang diwajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Kambingnya tergantung. Kalau kambingnya itu domba, maka yang berumur 1 tahun. Kalau tadi kambing kacang, setidaknya yang berumur 2 tahun. Kalau kita punya unta 10, maka 2 ekor kambing. Kalau kita punya 15, maka 3 ekor kambing. Kalau kita punya 20, maka 4 ekor kambing. Kalau kita punya 25 unta, maka yang dikeluarkan adalah bintu makhadin minal ibil lahasanah, yaitu yang dikeluarkan adalah anak unta. Ini anak unta yang berumur 1 tahun menuju 2 tahun. Ini yang wajib dikeluarkan. Kalau kita punya 25 unta, yang dikeluarkan adalah anak unta yang berumur 1 tahun menuju 2 tahun. Kalau kita punya unta 36, maka yang dikeluarkan adalah bintu labun lahasanatan yang berumur 2 tahun naik ke 3 tahun. Kalau punya 36. Kalau kita punya 46 unta, yang dikeluarkan adalah hiqqatun lahasalatu sanawat yang berumur 3 tahun naik ke 4 tahun. Kalau kita punya unta 61, yang dikeluarkan adalah jada'atun, jada'ah anak unta perempuan yang berumur 4 tahun naik ke 5 tahun. Kalau nanti kita punya unta 76, maka yang dikeluarkan adalah 2 ekor anak unta yang namanya bintu labun. 2 bintu labun. Bintu labun tadi itu yang berumur 2 tahun. Bintu labun yang berumur 2 tahun. Dinamakan labun. Labun itu dari
laban dari susu, karena memang di waktu itu ibunya itu, ibu induknya unta itu banyak-banyaknya susu, makanya dinamakan bintu labun, anak perempuannya labun. Labun itu yang orang tuanya itu di waktu itu banyak-banyak susu, makanya dinamakan bintu labun. Ini bintu labun. Yang jelas macam ini, kalau punya 76 2 ekor bintu labun. Kalau kita punya 91 2 hikoh. Hikoh itu anak unta yang berumur 3 tahun naik ke 4 tahun. Kalau punya 121 maka yang dikeluarkan adalah 3 bintu labun, anak unta yang berumur 2 tahun. Kalau kita punya 130 maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor anak unta yang berumur 3 sampai 4 tahun namanya hikotun, dan 2 bintu labun. Jadi 1 hikoh dan 2 bintu labun. Bintu labun itu anak unta yang berumur 2 tahun. Kalau kita punya unta sebanyak 130 unta. Mazada ala dzalika, maka apabila lebih daripada itu, lebih daripada 130, maka tinggal dikali lipatkan. Pokoknya setiap 40 ekor unta itu bintu labunin, 1 ekor bintu labun, anak unta yang berumur 2 tahun. Kelipatan 40. Kalau kelipatan 50, setiap 50 berarti hikotun, 1 ekor anak unta yang berumur 3 tahun. Jadi kalau kita punya unta sebanyak 150, ya berarti kali 5. Kali 50 berarti 3 ekor anak unta yang berumur 3 tahun sampai 4 tahun. Kalau kita punya mungkin kelipatan 40 nih, 40 kali 3 120. 120. Kalau kita punya 130 seumpamanya. 130 kan berarti belum genap 150. Maka sama, nanti yang dikeluarkan adalah 3 ekor bintu labun yang anak unta yang berumur 2 tahun. Jadi semacam itu nih. Kemudian kata beliau di sini belum menyebutkan mengenai masalah jubron. Masalah jubron. Jubron itu menggenapkan nih. Terkadang ya mau enggak mau terkadang kita enggak punya jenis kambing atau unta tertentu, sehingga nanti bagaimana kita untuk membayarnya kepada fakir miskin yang berhak menerimanya dan seterusnya. Nanti akan ada penjelasan. Mari kita baca nih. Di sini disebutkan tentang masalah jubron. Jubron itu untuk menggenapkan biar sempurna. Maksudnya adalah Allah yajida ma yajibu alaihi minal ibli ka binti labun, yaitu seseorang yang mengeluarkan zakatnya itu dia tidak menemukan, dia tidak memiliki anak unta yang seharusnya harus dikeluarkan, tidak punya dia. Kan tadi ada ketentuannya nih. Kalau seumpama kita punya unta 36, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor bintu labun seumpamanya. Tidak taunya kita tidak punya jenis bintu labun, itu tidak punya. Tidak ada. Jenis bintu labun tidak ada. Yang ada di atasnya hikotun mungkin, maaf ya, jadi yang berumur 3 tahun lebih. Berarti kan tidak ada. Kalau saya mengeluarkan hikotun berarti kan ada lebihannya. Karena ada lebihan. Kalau kita memberi bintu mahodin, bintu mahod yang berumur 1 tahun, berarti kita kurang gini, karena memang yang dikeluarkan harus anak ekor unta yang berumur 2 tahun, namanya bintu labun, kan demikian. Nah, maka bagaimana? Yang jelas semacam itu. Jadi intinya Bapak sekalian, tatkala kita tidak bisa memberi karena tidak menemukan, tidak memiliki binatang anak unta yang memang semestinya harus dikeluarkan, karena memang sesuai dengan bilangannya kok tidak ada, yang ada di bawahnya atau di atasnya, maka bagaimana? Yutakhayyaru baina iqa'il akbar wa akhdhi syataini au ishrina dirhaman. Nanti dapat pilihan kita antara kita memberikan kepada fakir miskin itu yang besar, berarti kalau tadi itu aslinya kita bintu labun, kita membayarnya pakai hikotun, kita menyerahkannya pakai hikoh, kan berarti ada lebihnya, berarti kita memberinya yang besar. Nah, maka di waktu itu kita boleh mengambil 2 ekor kambing nantinya, atau kita mengambil nanti 20 dirham. Dari mana kita ngambilnya? Dari wakil fuqara, dari perwakilan orang-orang fakir yang berhak menerimanya. Karena kita ngasihnya kan besar, gini. Padahal kita ngasihnya sebetulnya di bawahnya itu, nih. Karena kita ngasihnya hikotun, akhirnya mereka fakir miskin tadi itu perwakilannya ngasih ke kita, gini, sebagai penggenap. Ngasihnya berapa? Boleh nanti ngasihnya itu dengan 2 ekor kambing ke kita, atau nanti dengan 20 dirham. Karena kita memberinya yang lebih besar. Atau mungkin tafil asghar, kita menyerahkannya itu yang lebih kecil. Aslinya kan kita bayarnya pakai 2 tahun tadi nih, pakai bintu labun. Yang kita punya bintu mahot, berarti kita ngasihnya ke kecil gitu nih. Berarti bagaimana caranya untuk menggenapkan ini, bayar ini? Maka kita bayar yang bintu mahot plus gini, ada plusnya 2 ekor
kambing atau dengan uang sebesar 20 dirham. Demikian ya, setidaknya semacam ini. Ini karena makanya bahasanya untuk menggenapkan. Bahasanya untuk menggenapkan. Fal malik, maka si pemilik binatang tersebut yutakhayyaru, diberikan pilihan, boleh dia naik ke atas atau boleh dia turun, boleh membayar yang lebih tua atau membayarnya dengan yang lebih muda. Demikian ya. Maka di waktu itu ya kayak gitu ya, antara si fakir miskin yang bayar ke kita atau kita yang bayar ke dia. Model semacam itu, ini namanya masalah jubron. Kemudian saya lanjut. Kayaknya tidak perlu dibaca, ini permasalahan itu sama seperti yang sudah diuraikan tadi lah ya. Yang jelas semacam ini ada contoh-contohnya, saya tidak baca. Kemudian saya lanjut. Adapun nisab zakatil baqar. Adapun nisab zakatnya sapi. Sapi itu nanti wajib kita mengeluarkan zakatnya kalau kita punya 30 sapi. 30 sapi baru nanti wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sampai baru punya 25 belum kaya lagi sampai belum lagi. Kalau punya 30 baru. Kalau punya 30 ekor sapi lumayan. Agama itu tidak berat juga, tidak juga sampai dibebani harus bayar mengeluarkan zakatnya. Dilihat-lihat dulu ya, 30 sapi baru dikeluarkan zakatnya. Kalau kita punya 30 sapi baru wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berupa apa? Tabiun atau tabiatun. Tabi itu adalah anak sapi yang berumur 1 tahun. Baik jantan atau betina, nanti boleh. Baik jantan atau betina. 30 sapi dikeluarkannya anak sapi yang berumur 1 tahun. Kalau kita punya 40, maka yang dikeluarkan adalah anak sapi yang berumur 2 tahun, namanya musinnah. Kalau kita punya 60 sapi, maka yang dikeluarkan adalah tabi'ani, 2 anak sapi yang berumur 1 tahun. Kalau punya 60, baru 2 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun. Kalau lebih daripada itu, lebih daripada 60, maka tinggal dilihat kelipatan. Kalau kelipatan 30, berarti tabiun. Pokoknya setiap 30 nanti bayarnya pakai tabiun, 1 anak sapi yang berumur 1 tahun. Kalau kelipatan atau setiap 40, maka yang kita bayarnya mengeluarkan zakatnya itu anak sapi yang berumur 2 tahun. Demikian nih setidaknya. Ya kalau kita punya sapi 120, berarti 3 ekor anak sapi yang berumur 2 tahun. Gitu nih, musinnah namanya. Kalau kita punya 60, 120, 60 berapa? 120 60, 30, 90 semuanya ya, 90, maka bisa 90 nanti kita wajib mengeluarkannya anak sapi yang berumur 1 tahun, 3 anak sapi yang berumur 3 tahun. Jadi semacam itu ya, tergantung nanti kelipatannya, kelipatannya. Kemudian saya lanjut di sini mengenai nisabnya zakatnya ghanam. Zakatnya kambing. Kambing itu baru dikeluarkan zakatnya kalau kita punya kambing sebanyak 40 sampai 120. Kalau kita punya 40 sampai 120, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor anak kambing yang berumur 1 tahun kalau itu domba, 2 tahun kalau itu kambing kacang. Demikian ya. Kalau kita punya 40 sampai 120. Kalau sampai punya 100 unta, 100 kambing. Selama 1 tahun punya 100 kambing sampai nisab dan seterusnya. Yang dikeluarkan berapa? 1 anak. 1 anak kambing aja. Kecil berarti ini, kecil nih. Ini kecil sekali. 100 bayangkan ya, 100. Pokoknya sampai 120. Pokoknya sampai 120. Nanti naik lagi kalau punya 121, punya 121 sampai 200, maka yang dikeluarkan adalah 2 kambing. 2 kambing. Kalau punya 201 sampai 399, yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Kalau punya 400, 4 kambing. Punya 400 kambing, yang dikeluarkan adalah 4 kambing. 100 banding 1 lah ini yang dikeluarkan. Kalau punya 400. Kalau nanti setelah 400 lebih, punyanya 500, 600, 700, pokoknya nanti setiap 100 dihitung satu. Setiap 100 dihitung kalau dia punya 700 berarti itu 7. Gini, kalau 800 8. Kalau dia 900 ya 9. Kalau 1000 ya 10. Kalau 1050 tetap 10 nih. 1050 tetap karena kurang berarti masih dianggap 1000. Setidaknya dia mengeluarkan itu dengan 10 ekor kambing. Demikian nih Bapak dan Ibu sekalian, ini mengenai nisabnya kambing.
Kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, saya lanjut sebentar nggih. Kata beliau di sini beberapa masalah di dalam zakat na'am binatang ternak. Fi jami' zakawatin na'am yajib ikhrajul unta ila fi khamsi masail. Di dalam permasalahan mengeluarkan zakat binatang ternak ini sejatinya wajib mengeluarkan zakatnya itu berupa anak kambing atau binatang-binatang yang unta betina. Demikian, makanya tadi inti bahasanya bintu mahot. Bintu itu kan perempuan, anak perempuan. Bintu mahot, bintu labun, bintu itu perempuan. Karena memang keharusannya yang dikeluarkan itu adalah perempuan. Binatangnya itu binatang betina yang dikeluarkan. Begini, biar betina itu kenapa sih kok betina? Biar berkembang biak. Kalau laki-laki sampai tidak punya apa-apa, ya itu aja jantan. Tapi kalau betina, nah, dia mau main sama yang lain kan beranak lagi dan seterusnya. Agama itu luar biasa. Segitunya biar bertambah banyak. Kalau laki-laki itu aja. itu aja. Paling gemuk gitu aja. Kalau perempuan kan bisa beranak pinak kan demikian. Makanya dikeluarkan itu sebetulnya betina, bukan jantan. Kecuali dalam 5 masalah kata beliau. Yang pertama fi khamsin minal ibil. Pertama kata beliau yang pertama di dalam 5 ekor unta. 5 ekor unta itu yang dikeluarkan adalah anak unta yang berumur 1 tahun. Bukan anak unta. Yang dikeluarkan adalah kambing. Kambing gini, kalau kita punya 5 ekor unta yang dikeluarkan adalah kambing yang berumur 1 tahun. Kalau domba atau 2 tahun dan seterusnya itu nanti boleh yang betina nanti atau boleh yang laki-laki yang jantan di dalam mengeluarkannya. Demikian ya. Jadi ya juzu ikhraju dzakari minasyah. Boleh nanti yang dikeluarkan itu adalah 1 kambing jantan gini. Kemudian yang kedua fi khamsin wa 20 minal ibil. Kemudian di dalam 25 unta. Kalau kita punya 25 unta, maka nanti boleh kita mengeluarkannya ibnil labun au hikin infukidat pintu makhadin. Nanti boleh kita mengeluarkan itu nanti yang jantan dari labunin. Jantan yang labun berarti anak unta yang berumur 2 tahun yang jantan boleh. Atau nanti anak unta yang berumur 3 tahun yang jantan boleh. Kalau memang tidak ada pintu makhad. Karena memang kalau 25 unta sebetulnya yang dikeluarkan itu adalah 1 anak betina daripada unta yang berumur 1 tahun. Kalau ini tidak ada. Boleh nanti yang 2 tahun yang jantan boleh, 3 tahun yang jantan boleh. Yang itu semacam itu nih. Kalau memang tidak ada. Kemudian yang ketiga itu fi masalah jubron tadi. Di dalam masalah jubron tadi di dalam 2 ekor kambing tambahannya tadi atau kita ngambil dari wakilnya orang-orang fakir atau kita nambahnya kambing yang 2 tadi, masalah jubron yang penggenapan tadi, maka nanti boleh itu berupa binatang yang jantan itu boleh. Kemudian yang keempat fi salatin minal baqar yaitu di dalam masalah 30 ekor sapi. Kan tadi kewajiban sapi itu nisabnya adalah 30 nih. Kalau kita punya 30 sapi, maka nanti yang dikeluarkan adalah 1 anak sapi yang berumur 1 tahun, baik jantan maupun yang betina. Kemudian yang kelima, idza kanatil an'am allati indahu kulluha dzukuran. Apabila binatang ternak yang dia miliki semuanya itu adalah jantan. Ya mau enggak mau yang dikeluarkan jantan. Demikian karena memang agama tidak membebani Anda harus beli yang betina di luar sana, enggak harus juga. Pokoknya yang ada aja. Yang ada aja. Enggak harus cari yang enggak ada. Model semacam ini. Jadi kalau kita punya jantan semuanya, mau enggak mau jantan yang dikeluarkan. Tapi kalau ada yang betina, maka yang betina yang dikeluarkan. Jadi yang jelas sekalian intinya kewajiban asalnya itu adalah yang betina awalnya. Kecuali di dalam beberapa masalah yang 5 masalah tadi, maka boleh mengeluarkannya itu dengan yang jantan. Demikian ya. Kemudian yang kedua permasalahannya la yajuzu ikhrajul ma'ib illa idza kanat kullu na'imihi ma'ibadan wa mithlu dzalika al-marid. Kata beliau, yang kedua permasalahannya adalah tidak boleh kita mengeluarkan binatang ternak yang kita keluarkan, yang kita zakatkan itu adalah binatang ternak yang ma'ib, yang ada cacatnya. Gitu ya, tidak boleh. Maaf ini ada yang sehat walafiat gitu. Kemudian kita keluarkan zakatnya yang cacat ini, yang penyakitan atau yang cacat yang kurang atau yang penyakitan sama nanti. Maka bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh.
Ini culas namanya kalau demikian. Ini culas. Kecuali kalau semua binatang ternaknya itu cacat atau semuanya binatang ternaknya itu garing, sakit semuanya, ya mau diapa? Kalau semuanya garing, semuanya cacat. Gini. Tapi kalau yang mengeluarkan cacat atau yang sakit, sedangkan yang lain itu ada yang tidak cacat, ada yang sehat, maka tidak boleh. Tidak boleh dia mengeluarkan semuanya. Demikian ya. Kemudian kata beliau, la yajuzu ikhrajus saghir illa idza kana kullu na'imihi sigharan. Dan juga yang ketiga kata beliau, tidak boleh mengeluarkan zakat itu binatang ternak yang kecil. Ada yang gemuk gini, yang ginuk-ginuk gini, ada yang besar, ada yang kecil kurus gitu. Sama-sama 2 tahun, sama-sama 3 tahun umurnya sama, tapi beda, yang satu ini besar, yang satu kurus. Kecil yang satu pendek gitu, kuntet gitu seumpamanya. Akhirnya kita keluarkan yang kuntet itu, yang pendek itu tidak boleh juga. Kecuali kalau semua binatang itu pendek semuanya, tidak ada yang kuntet semuanya. Ya mau tidak mau, boleh-boleh aja kalau demikian ya, boleh-boleh. Yang jelas kalau ada yang besar gitu ya, maka tentunya kita mengeluarkan yang besar. Tidak boleh kita mengeluarkan yang kecil-kecil, tidak boleh. Itu tadi bos sekalian mengenai beberapa permasalahan di dalam hal ini. Mungkin demikian, saya kayaknya tidak berpanjang lebar ini soalnya permasalahan masalah zakat ini. Insyaallah kita lanjut nanti lagi, kita tidak banyak-banyak di dalam hal ini. Kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan oleh Allah, mari kita baca tahlil ini. Kita peruntukkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, sanak famili kita yang sudah meninggal, kerabat kita yang sudah meninggal, suami atau istri kita yang sudah meninggal, dan orang-orang yang dekat dengan kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya, dan mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya baik di dunia lebih-lebih di akhirat wal hadiniyah wa likulli niyatin salihah jalibah li khairatid dunya wal akhirah sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتح لأرواح جميع أمواتنا وأمواتكم ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأصولنا وفروعنا ولمن أنفق أموالهم لهذا المجلس ولبناء المعهد ولمن سعد فيهم أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويلو درجات في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in Allahumma jalla wa balligh wa taqabbal sawma qarana wa ma'amina min anwa'i khairati wa bika wa juhdika wa karamika wa ihsanika bi hadzal majlis mubarakah hadiyatan wasilah wa rahmatan najila wa barakatan samila wa sadaqatan mutaqabbilan naqaddimu dalika wa nahdi ila hadrati sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ihwani min al-anbiya'i وسلم عليه وانصره والبريد واهل البيت اجمعين ثم الى ارواح سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا حمزه وسيدنا عباس وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعشرة المبشرين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ثم الى روح سيدتنا خديجه الكبرى وسيدتنا فاطمه البتول بنت رسول وسيدتنا عائشه رضا ثم الى روح سيدنا علي زين العابدين وابنائه سيدنا بكر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي وريد وسيدنا منتقي وسيدنا عيسى وسيدنا مهاجر الله بن عيسى وابنائه سيدنا عبد الله وعلي ومحمد وعلي ومحمد سيد المربات ووصوله وقروئهم ثم إلى روح الله الأستاذ عبد الباقي مقدم محمد بن علي بالاوي ووصولهم وقروئهم ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد أسد وأبنائه حبيب بن مهدر وحبيب أبو بكر السكر ووصولهم وقروئهم ثم إلى روح قطب المعلى وسلطان الوجود سبسيسي مسنوه النفوس حبيب عبد الله الإدريس الأكبر وحبيب أبو بكر بن عبد الله الإدريس الأدن وكل سلسلة الإدريسية ووصولهم وقروئهم ثم إلى روح Sumaila Bakar bin Ausulihim Buruhim Sumaila Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsis wa Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Jubri Maula Ras wa Ausulihim Buruhim Sumaila Pasat Ahmad bin Abdul Rahman Al-Tasawwur Surati Qasir Baros wa Qatil Irsad Batul Bilal Al-Habib bin Muhammad Al-Handad Sohibur Ratib wa Syekh Muhammad Bushiri Sohibur Burdah wa usulihi wa buru'ihi summa ila ruhi Sultanul Uliya Syekh Qadir Al-Jalil Qutbil Ulum Muhammad bin
Ghazali wa Maulana Muhammad bin Abdul Karim Al-Badri As-Sasan Al-Madani wa usulihim wa furu'ihim summa ila Maulana Muhammad Sadat Abdul Banjari Sayyidul Karam Maulana Syekh Maulana Syekh Jadi bin Abdul Qadir Sebelum Kepura wa usulihim wa furu'ihim summa ila ahli tabdal wa darul qura wa batu wa subaika wa usulihim wa furu'ihim summa ila Jami masyayikhina wa muallimina wa walidihim wa asharihim wa jawjatihim wa awladihim wa duriyatihim ila yaumil qiyamah summa ila arwahi walidina wa mutina wa karabatina wa liman ahwa wa li jami'il mu'minin mu'minat wal muslimin wal muslimat la'ala wa balal bil hamdi ma'at wal majlis usulihim wa qurib wa khususillahu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi Sayyidul Awal wa usulihi wa qurib summa ila arwahi man la da'ira wa la dhakirullah wa usili Allahumma sababa dhalika minna ilayhi Allahumma jallahu bida'alahu minan nar minan nar wa sitra minan nar Allahumma firlahu wa qadhu Allahumma firlahu Allahumma firlahu warhamhu Allahumma jal kuburah rawdah dan riyadil jinan wa la tajal kuburah proteniran wa dhakhil jannata fi dawsbi hisab Allahumma dhakhil ala kuburih riyadil nuran Allahumma dhakhil ala kuburih rawha wal qasas wal aman wa maghfirat wa ridwan ya hanan ya manan Allahumma anjirah maghfirat wa sabat wa ni'mah wa berkala jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa la Allahumma bighaflah wa la taqatna ala ghirah wa al akhirah kalamina minad lihat ajalina min dunia la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana bil iman wa ansurna bi rahmatika ahli nabi rahmanir rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika yatiyama yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, kami meminta kepada Bapak Ibu sekalian kerelaannya untuk membaca Al-Fatihah sekali ini diperuntukkan untuk kesembuhan dari orang tua kami, mertua kami Al-Hajj Bahruddin bin Haji Muhammad Subri yang sekarang beliau lagi sakit di rumah sakit. Insyaallah beliau